سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب شربة لا يطمع بعدها أبدا. Beliau memulai majlis Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar memulainya dengan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mengutus nabi yang istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar mengatakan bahwasanya sebagaimana kita dikumpulkan di sini berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkumpulan kita insyaallah menjadi perkumpulan yang mana nanti kita mendapatkan satu tegukan daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekali kita meminumnya tidak akan dahaga selamanya. الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات المقربات لله رب البريات. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورحمة الله وحبيب الله محمد بشاهد قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لأهل السماء رحمة لأهل الأرض. Maka hadirin wa hadirat, berbahagia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia kita pada malam hari ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini ayat yang mana menunjukkan, katakanlah dengan keutamaanku, dengan keistimewaanku, yaitu siapa keistimewaannya? Keistimewaan dan kenikmatan yang hakiki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu gembiralah. Dan juga kita bergembira pada malam hari ini minbab dikarenakan bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini dengan rahmatan lil alamin. خليه Naam. Enggak usah. نعم. قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: معنى فرح بالنبي عسى علينا يدوم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الدنيا مظهر فرح بالنبي محمد، والآخرة مظهر فرح بالنبي محمد. إذ ما من باب من أبواب الجنة إلا مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata dalam syairnya, makna farah bin Nabi asa alaina yadum, bahwasanya kesenangan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mudah-mudahan akan selalu menyertai kita. Menyertai kesenangan, kegembiraan itu bukan hanya di dunia saja, tapi menyertainya sampai nanti kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti kita di surga, sampai kita nanti bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهو الرحم المهدى لهذا الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أوذي عندما نشر دعوته وهو يريد إخراجه من الظلمات إلى النور. أوذي حتى رمي بالحجارة ودميت قدم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان دعاء؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لم يدعو على أحد صلى الله عليه وسلم إلا على أناس قد أعلمه الله بأنهم يموتون على سوء الخاتمة. Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdakwahnya
beliau dilempari dengan batu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah untuk membahagiakan kita pada hakikatnya, untuk menyenangkan kita, menyenangkan umat muslimin. Dengan hal itu sampai-sampai walaupun dilempari dengan batu, walaupun diganggu dengan gangguan yang sangat dahsyat, apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak pernah mendoakan jelek kepada umatnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Agar apa? Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap dengan mereka. Padahal sebagian dari mereka ada yang mati su'ul khatimah. Rasulullah subhanahu wa ta'ala li habibi Muhammad malak al-jibal yaqul murni bihim bima syi'ta law syi'ta an atbiq alaihim al-akhshabayn al-jabalayn fala yabqa minhum ahad fa'altu. Mada qala ar-rasul rahim sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli alaihi. Qala la'alla Allah an yukhrij min aslabihim من ينصر هذا الدين لعل الله أن يخرج من أصلاب من يقول الله الله. Hadirin, bukan lagi seperti itu dahsyat akan gangguan para orang-orang dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai gangguan itu terus menerus, bukan kepada dirinya saja, akan tapi terhadap keluarga-keluarganya. Sampai seketika itu dahsyatnya, sampai gunung-gunung marah, tanah-tanah marah, sehingga mereka semua berkata dan berseraya, wahai Muhammad, bolehkah orang-orang itu tadi aku hempitkan dengan 2 gunung agar mereka binasa dan musnah? Lalu jawaban dari orang yang sangat pengasih, orang yang sangat penyayang, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata dengan lembut, barangkali satu saat daripada mereka keluar keturunan-keturunan yang mana mereka semua memeluk agama Islam. Barangkali suatu saat anak-anak mereka akan mengucapkan Allah, Allah. سيدنا نوح بكلمتين غرقت هذه الدنيا رب إني مغلوب فانتصر. ناجى مولاه رب إني مغلوب فانتصر. فماذا قال الله؟ ففجرنا الأرض عيونا بماء منهمر. كلمة واحدة سبب في فناء هذه الدنيا، دعوة مستجابة من نبينا. وأما الحبيب محمد لو رفع يديه للسماء بإهلاكهم لهلكوا، لكنه الرحمة المهداة لهذا الوجود. فلهذا يقول سيدنا إبراهيم في ليلة الإسراء مخاطبا للأنبياء والمرسلين عندما قال الرؤوف الرحيم الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، فقال الخليل إبراهيم بهذا فضلكم محمدا. Hadirin, Nabi Nuh alaihi salam hanya mengucap 2 kalimat saja, kemudian umatnya binasa. Karena Nabi Nuh sudah tidak kuat lagi dengan umatnya. Nabi Nuh sudah tidak tahan dengan gangguan umatnya. Nabi Nuh sudah tidak tahan dengan cemoohan umatnya. Nabi Nuh hanya mengatakan 2 kalimat kepada Allah, lalu binasa. Apa perkataan itu? Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sudah kalah. Aku sudah KO, ya Allah. Selamatkan aku, ya Allah. Dengan ucapan Nabi Nuh seperti itu, dengan ucapan hanya 2 kalimat saja,
maka umat Nabi Nuh binasa dan tenggelam. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang benar-benar mencintai umatnya, bukan umat yang di hari itu, sampai hari ini. Seandainya Nabi minta, langsung diijabahi oleh Allah. Tapi Nabi tidak mau berdoa jelek kepada umatnya. Maka dari itu hadirin, para nabi-nabi semua mengunggulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala hal. أعطاه الله سبحانه وتعالى خلق الحلم والكرم. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يندبنا للحلم على من آذانا كاد الحليم أن يكون نبيا. الحلم أن تعفو عن من ظلم. آذاك إنسان حلمت عنه، زاد في إيذائه دعوت الله له بهدايته لا بفنائه وتشتيت حاله. آداك ثالثا أهديت له هدية. فإنه صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. لو إنسان يبغضك في قلبه شيء عليك أعطيته هدية يروح الذي في قلبه كله. هكذا علمنا النبي محمد، هكذا ربانا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, kami ini sangat senang dengan yang namanya hilim. Apa hilim itu? Lemah lembut dan kasih sayang. Dan sampai-sampai orang-orang yang hilim ataupun yang lemah lembut itu bisa-bisa dan mendekati kenabian karena sifat hilimnya tadi. Maka hilim itu adalah ketika engkau diganggu, engkau balas dengan kasih sayang. Dan bahkan kalau ada yang orang mencaci, menghina, merendahkanmu, berikan hadiah. Setiap orang mengganggumu, kasih hadiah. Setiap orang mencelamu, kasih kebaikan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu, salinglah memberi hadiah, maka tahabu, maka engkau akan saling mencintai suatu saat. فالصناع المعروف للناس وأخلاقك أن تتسع للناس تسعهم، فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. أخلاقك وتسع الناس كلها، لكن مالك ما بيكفي الناس. هكذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن صاحب حسن الخلق يرفع الله مقامه، يعطى مقام. إيش المقام؟ قائم ليل وهو نائم، صائم نهار وهو فاطر. بإيش؟ بحسن الخلق. Maka dari itu hadirin, kebaikan-kebaikan yang sangat luas itu, kebaikan-kebaikan akhlak yang sangat baik itu harus kita jaga semuanya, harus kita tingkatkan. Maka yang membuat orang itu baik kepada kita, membuat orang itu respect kepada kita, itu bukan harta, itu bukan benda-benda. Akan tapi orang yang baik dengan kita, respect dengan kita, itu disebabkan karena akhlak kita. Maka akhlak ini adalah poin penting dalam kehidupan. Sehingga akhlak tadi mengangkat derajat kita. Maka dikatakan oleh beliau, ibadah di malam hari, sholat tahajud, kemudian puasa, orang-orang lagi puasa, ya, dan dibandingkan dengan orang yang tidak puasa dan orang yang tidak tahajud, akan tetapi akhlaknya baik, maka dia lebih tinggi makomnya, kedudukannya di sisi Allah. Karena apa? Karena akhlakul karimah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه كأنه القمر
بين النجوم الزهر، فجاء أعرابي تخطى الناس حتى وقف فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشتم النبي محمد وسب النبي محمد حتى غضب الصحابة، فأرى مع عمر بن الخطاب قال إذن لي يا رسول الله أن أقطع عنق هذا الكافر. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اجلس يا عمر، اجلس يا عمر، أما تعرف أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ فجلس عمر فتبسم له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرد الشتم بالشتيمة ولا السب بالسب، فتبسم ألا أدعوك لما له خير لك في دينك ودنياك وآخرتك أن تدخل بهذا الدين؟ فقال لن أدخل في دينك، وأخرج ضبا ميتا من كمه ووضعه بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. يريد أن يعجز النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضب ميت وبيؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل عادي. فجاء بعد ذلك ووضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إصبعه على ذلك الضب، يا رب من ربك؟ وقال ربي الله الذي في السماء سلطانه وفي الأرض. يا رب من أنت؟ قال أنت محمد رسول الله اللهم صل وسلم عليه نبي الرحمة، من اتبعك نجا ومن خالفك هلك. فارتعد ذلك المبغض وارتعدت فرائصه، فجثا بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هيبة وتعظيما، وهو يبكي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kisah yang begitu istimewa di sisi kita pada malam hari ini, Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar bercerita, suatu hari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabatnya, yang mana diumpamakan bahwasanya Nabi itu bagaikan bulan purnama yang di sekelilingnya bintang-bintang yang gemerlap, bintang-bintang yang sempurna. Dan ketika itu tiba-tiba orang yang tidak dikenal datang melangkahi para sahabat hingga sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri tepat di hadapannya. Tidak cukup berdiri tepat di depannya, lalu mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis-habisan di depan para sahabat-sahabatnya. Mendengar itu, Sayyidina Umar tidak ambil pusing dan melihat orang itu sudah rasanya pengen dipenggal kepalanya. Kemudian izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, apakah boleh aku penggal kepala orang ini? Karena orang ini sudah kurang ajar kepadamu. Orang ini sudah tidak ada adab kepadamu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabar. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya orang yang hilim, orang yang sabar, orang yang penyayang itu hampir-hampir menjadi nabi? Maka diam. Terdiam Sayyidina Umar dan duduk. Ketika Sayyidina Umar duduk, akhirnya
si orang yang tidak dikenal ini kembali melanjutkan aksinya, melanjutkan hinaannya, sehingga mengeluarkan biawak dari tangannya. Zaman dulu orang Arab kalau memakai baju itu sininya suka panjang, dimasukkan di sininya, dikeluarkan biawak dari situ. Biawak itu posisinya mati, ditaruh di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Hei Muhammad, kalau kau bisa menghidupkan biawak ini dan bisa berbicara dengan biawak ini dan menyatakan dia Islam, baru aku Islam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang tadi untuk masuk Islam, tapi dia tidak mau. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mukjizatnya, meletakkan tangannya kepada biawak tadi, seakan-akan diajak bicara. Kemudian biawak tadi, seekor hewan yang tidak bisa bicara, tiba-tiba bicara. "Wahai biawak, siapa Tuhanmu?" Biawak tadi menjawab, "Tuhanku adalah Tuhan yang mana kerajaannya di Arsy dan hukumnya di bumi." Kemudian, "Siapa nabimu, wahai biawak?" "Nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Orang tadi yang tidak dikenal, yang beringas tadi, ketakutan, gemetar seluruh badannya. Tidak cukup itu, orang tersebut jatuh tersungkur ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Inilah keindahan daripada kelembutan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bagaimana rasa kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak langsung marah, tidak langsung menjudge seseorang, akan tapi menyayangi dan menunggu dan bersabar. Dan hasilnya menjadi istimewa dan menjadi indah. Nabi فرح بإسلامه لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته للكل، للمؤمن وللكافر، فهو يدعو للمؤمن بثبات الإيمان ويدعو للكافر بهدايته للإيمان، فدعاءه صلى الله عليه وسلم شامل الكل، رحمة للعالمين. فرح الرجل بإسلامه وفرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإسلام ذلك الرجل. قبل لحظات كان نهر النيران مخلد، بحلمه صلى الله عليه وسلم انتقل للخلود في الجنان بحلم حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang tersebut tadi, orang yang awalnya kafir, masuk kepada Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam girang dan gembira mendengar orang tadi masuk Islam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doanya doa yang menyeluruh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk muslimin agar muslimin menjadi lebih baik, agar muslimin bisa menjadi lebih baik, agar muslimin selalu beriman dan bertakwa. Adapun doa untuk orang-orang selain muslimin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar mereka semua masuk ke agama yang benar. Inilah yang dikatakan Raufur Rahim. Inilah penyayang. Penyayangnya bukan hanya untuk muslimin. Penyayangnya bukan untuk golongan Syiah. Penyayangnya bukan hanya untuk kelompok tertentu. Akan tapi penyayang, pengasihnya untuk seluruh alam semesta. Bayangkan saja, orang yang tidak dikenal tadi, dengan garangnya, dengan beringasnya, yang aslinya dia adalah penduduk neraka, menghina Nabi, mengejek Nabi,
tapi karena dengan kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi ahli jannah, berubah menjadi orang baik. Ini yang dikatakan adalah penyayang dan lembut, dan ini yang dikatakan hilim. فأراد الرجل عندما رأى هذه المعجزة بعينيه وسمع بأذنيه حيوان ميت يقر بالشهادة والنبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي فصيح، أراد أن يذهب لينذر قومه ويهديهم إلى الإسلام، فاستأذن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فقال إن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة، فلا دين لمن لا صلاة له. دين بلا صلاة ما هو دين. الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما لا حياة لمن لا رأس له كذلك لا دين لمن لا صلاة له. Ketika itu ada sebagian sahabat yang langsung melihat mukjizat tadi. Ketika melihat biawak yang mati dihidupkan oleh Nabi. Biawak yang nggak bisa ngomong, tidak bisa berbicara dan berbicara dengan bahasa yang sangat fasih. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Dan dia punya niat dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ini kabar akan aku sampaikan kepada kaumku agar mereka masuk Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau sampaikan ini. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada agama, pondasi agama kalau tidak ada sholat. Maka sholat ini adalah bagian daripada dasar daripada agama. Kalau tidak ada sholat, berarti bukan agama. Begitu juga yang disampaikan perumpamaan sholat di dalam agama itu, kata beliau, itu adalah perumpamaan kepala yang ada di jasad kita. Percuma dan tidak mungkin ada jasad tapi tidak ada kepalanya. Serem berarti. Begitu juga tidak ada yang namanya Islam kalau tidak ada sholat. Begitu kata beliau. أهمية الصلاة في الدين أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة تمت له سائر أعماله، وإن وجدت ناقصة نقصت سائر أعماله الصلاة. فلهذا يوصينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت الله الله بالصلاة، كأنه يعرف أنه سيأتي أناس آخر الزمان يلتهون عن الصلاة بالجوالات وبالإنترنت وبالملاهي، يلتهون عن الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، من تركها انقطعت الصلاة بينك وبين الله. فلهذا تارك الصلاة ما ينبغي أن يكون بك بينه وبينه أي صحبة ولا أي معاملة ولا أي مجالسة ولا أي عزومة بينك وبينك تارك الصلاة، لأنه في بيت فيه تارك صلاة لا تنزل عليه بركة ولا رحمة، وكلنا نطلب البركة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. فلهذا نحرص أن نتواصى بيننا البين على الصلاة. Maka dari itu hadirin, sholat itu sangat penting. Sholat itu paling utama. Maka pertama kali yang dihisab dan dipertanyakan oleh Allah nanti itu adalah sholat kita. Sholat kita yang akan pertama yang akan ditanya. Maka kalau sholat kita sempurna, sholat kita baik di dalam dunia, maka seluruh amal kita akan diterima dan baik. Tapi ingat, jikalau sholat kita bolong-bolong dan sholat kita bahkan tidak pernah sholat, waliyadu billahi min dzalik, maka seluruh amal kebaikan kita, sedekah kita, apapun ibadah itu akan sia-sia. Hadirin rahimakumullah,
Begitu juga beliau menyampaikan solat ini begitu penting sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika fi sakaratil maut, ketika nazaknya beliau, ketika hendak beliau dipanggil oleh Allah, beliau masih ingat kepada umatnya dan berkata di akhir kalimat sebelum beliau wafat, Allah fis salah, hati-hati solate, jogon sembayangi. Ini akhir daripada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengomentari seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu apa yang akan dihadapi di zaman selanjutnya. Dan kenyataan dan banyak saat ini orang-orang sedang sholat bersama HP-nya. Dalam arti dia beribadah kepada HP. Dia menyembah HP. Dia terus-terusan melihat HP. Sehingga HP itulah yang dijadikan ibadahnya. Maka waliyadu billahi min dzalik, salat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Barang siapa yang hubungan itu baik dengan Allah, maka hubungan dengan yang lain akan baik. Maka hadirin, tidak layak dan tidak baik kalau kita punya kawan orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan sholat, atau sholatnya bolong-bolong. Tidak layak. Bahkan kata beliau, kalau ada acara apapun jangan diundang orang itu. Orang itu tidak pernah sholat, ada apa kok diundang? Karena mengundang dia justru bukan mendapatkan keberkahan, menambahkan bala. Dan justru beliau menambahkan rumah yang dimana di situ ada orang yang tidak sholat, maka rumah itu tidak akan diberkahi oleh Allah selagi orang itu masih ada. ماذا قال ذلك الرجل عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين لا يصلح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال علمني يا رسول الله، طلب العلم، علمني يا رسول الله. وهكذا ينبغي لكل أحد جهل شيء من أمر دينه أن يطلب التعليم من يعلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علمني يا رسول الله، بالحال طلب التعليم. لهذا حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وحضور مجالس العلم، فقال صلى الله عليه وسلم حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة وشهود 1000 جنازة وعيادة 1000 مريض. Maka dari itu di hadis kelanjutan yang tadi, ketika orang tadi ingin menyebarkan berita mukjizat Nabi itu, ketika itu spontan sahabat Nabi itu senang langsung ketika ditegur seperti itu dan berkata, kalau gitu ajarkan kepada aku sholat, ajarkan kepada aku kebaikan itu, yaitu sholat, ajarkan sekarang ya Rasulullah. Maka sahabat tadi dengar perkara yang baru, sahabat tadi langsung semangat ingin belajar. Dan inilah layaknya kita harus meniru para sahabat, ya. Karena mencintai majlis, karena mencintai ilmu, karena dia gemar dengan ilmu sampai dia meminta ilmu tadi. Ajarkan aku, wahai Rasulullah. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu hadir di majlis-majlis seperti ini, majlis ilmu, majlis akhlak, majlis yang menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hadirnya kita di majlis ilmu seperti ini lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit. Dan lebih baik menghadiri acara seperti ini, majlis ilmu itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Lebih baik kita hadir duduk pada malam hari ini. فعلمه صلى الله عليه وسلم الصلاة بقيامه ثم قال له صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا تصلح إلا بالقرآن لأن ركن من أركان الصلاة الفاتحة
فعلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وسورة الإخلاص والفلق والناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقرأ الفاتحة فريضة أو نافلة، والبسملة آية من الفاتحة. بعض الناس قبل ما يروح العمرة يبسمل، وبعد ما يرجع من العمرة ما عاد يبسمل، لأنه يتبع الناس في الإحسان وفي الإساءة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكونوا معة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، خلي ميزانك اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.